हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग मु पिंटू पिंटू ब्लॉग्स रे आज मु मो वीडियो छाड़ी कौन करुच्ची कौन नाई तो चलतु आज तो संध्या हो गला आज संध्या पाखु वीडियो स्टार्ट करवा आज चिकेन कषा बनवा देखिए केमती लगुच चलतु आने को जीवा चिकेन चलतु देखु मार्केट चलले टाइम मार्केट आड़े चलले आज आम आड़े टे वर्षा हो जाए मार्केट पूरा जाम कड़े पूरा गरम हो देखु सब किसी पकईदेवी मत गुजराती पकईना आमर गुजराती बटा अच्छी से पकईना होगला ये भजा होगला ठंडा कर दे बाटी दबा अलरेडी तेल देकी पियाज पकई देती ये काटिक रखी जाको पेस्ट करके देवी चलती प्रोसेसिंग पूरा चलती गुड़ी था फास्ट तेल दे दीजिए पियाज दे दीजिए एवं लुण किसी देदेवा पियाज जो शीघ्र भाजी कौन कौन अदा रसुण जीरा देके ताको पेस्ट करा हमर अब पियाज पूरा रेडी हो पियाज पेस्ट करके रखी से देदेवा पियाज आ लंका गोटे लंका दे हम तो बेस लंका खाती से गोटे भली डांग देवा पियाज दे मैंने सांगे सांगे गोटे मिनट भितर फिर अदा रसुण पेस्ट देते मैंने गोटा पेस्टा देले ना ये लगे मसला देकी बस भलसे डांगे देखो मुझे मसला किसी नहीं माने लगा पाउडर किसी हलदी आपको किसी मिक्स करनी देखो कलर केमती आगे हल्दी पकईदेवे मिक्सिंग कर चलते लगे ना चिकेन पाउडर दे दवा जीरा पाउडर दे दवा धनिया पाउडर टे एड करदे देखिए किले चिकेन जी लगे से देखिए ये से मिक्स कर दवा एपटे गरम पानी भी बसई दी गरम पानी निहाती आवश्यक चिकेन करूँ कि मटन करूँ गरम पानी टा निहाती आवश्यक किसी समय मिक्स कर सारापर देदेवे काश्मीरी किंबा तुम टिका लाल आम तो काश्मीरी आम तो लंका बहुत कम खाऊ से काश्मीर टा एत लग आसनी खाली कलर भलसे मिक्स करदे तैयारी कर मसलाटा टे पकईदबा देखिकी पकईबे बेसी पकईले बासी बेसी पड़िया लगी देखी ना ठीक पड़ करदबा
ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି କିଲେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3-4 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ଆଜି। ସବୁ ବଡ଼ ବେଶୀ ବଡ଼ କଲାବେଳକୁ ଆମର ମସଲା ଭିତରୁ ପଶିବନି, ସେ ଖାଇତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଯେତେ ଛୋଟ କରିବେ ସେତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମସଲାର ଏବେ ଆମର ସେଣ୍ଟ ପଡ଼େଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି, ମସଲା କଲର୍। ହଁ ହଉ। ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଆଳୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଇଏ ହେଲା, ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ କରନ୍ତୁ କି ମଟନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଯଦି ନଦେଲେ ସେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲସେ ଡାଙ୍ଗେଇବେ। 5-10 ମିନିଟ୍ ଡାଙ୍ଗେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, ପୁରା ହେଇଛି। ମାନେ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ବି ମସ୍ତ ଆସୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମା ଖାଉଛି ଭାତ ଚିକେନ୍। ମା କେମିତି ନାଗୁଛି ଖାଇ କହିଲୁ? ଖାଇକో। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାର ଟିକେ ଚିକେନ୍ ହବ ମାନେ ଭାତ ଦରକାର, ତାର ରୁଟି ଫୁଟି ନୁହେଁ। ରାତି ହଉ କି ଦିନ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ନା କ'ଣ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହବ ମାନେ ତାର ଟିକେ ଭାତ ଦରକାର। ଗୋଟେ ପାଣି ନେଲେ ପୁରା କଷା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍, ପୁରା କଲର୍ କଲର୍। ମୋର ଆସିଗଲା ରୁଟି ଚିକେନ୍, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? ଚିଚି କରୁଛ ନା? ଓହୋ, ଟିକେ ରାଗି ଯାଅନି, ଟିକେ ରାଗି ଯାଅ, ଟିକେ ରାଗି ଯାଅ, ଟିକେ ରାଗି ଯାଅ, ଟିକେ ହସି ଦିଅନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ କହିଦିଅନି, ହାଏ। ବୁଝି ମାମା, ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ଖେଳର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ତା ଖେଳ ହିଁ ମୋ ସାନ ଝିଅ ବେଦଙ୍କ ଗୁରୁ, ବେଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା। ତମେ ଗଲନି କି? ଓହୋ, କେତେ? ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଦିଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି।